Bonjour à tous. اليوم معكم طافخ جاب لكم فيديو جديد توتوريال. اليوم بالصدفة تلقيت واحد سميتو واحد الموقع اللي سميتو كول لا روم ستاسيون. بون روم ستاسيون هو واحد الموقع كيمكننا من نجيبو بزاف ديال لي جو مختلف ليزيمولاتور، اما جي بي ا فيزيوال بوي ادفانس فيزيوال بوي كولور بي سي نينتندو دي اس. الوغ هو الموقع معنا غادي ندير لكم في لا ديسكريبسيون اللي هو roomstation.fr accueil. الوغ هنايا كنديروا انستالي روم ستاسيون. الوغ ايسي كيخرج لنا هذا لو تيليشارجمون، كنديروا انريجستري لي فيشيي كوم سا اي كنديماريو لو تيليشارجمون. الوغ au bureau الوغ كوم سا انريجستري. الوغ التيليشارجمون كيبدا لينا هنايا. الوغ انا كاين عندي لا ما نحتاج نشارجي بون كاين عندنا بون ملي كيكون عندنا لو تيليشارجمون كندخلوا ليه وي يا اما عندكم ممكن لكم تكليكيو ايسي كتكتبوا يا اما تانسكريو افيك فيسبوك ou bien تويتر ou bien STM اللي عندكم، ولا غادي ديروا ان نوفو كونت. الوغ انا ديرو ديجا باغ فيسبوك. الوغ هذا ماشي ضروري الا بغيتو ديروا واحد لوبسيون اللي غنوريها لكم بعد. الوغ هنايا كتكتبوا لو جو اللي بغيتو، مثلا هكا كوم سا كيشيرشيو لكم تو les Pokémon avec tout le nom du jeu avec l'émulateur ici. Alors Game Boy Advance, Game Boy Color, PC. Bon كتختاروا من هنا باش تحددوا لهم la langue. Alors ici نديروا Nintendo 64 chercher. Alors كيخرجوا لنا ici tous les jeux. Alors Pokémon Stadium اللي درنا لكم الديسكريبسيون تاعو قبل. الوغ كاين لا لونغ ici مثلا كندخلوا بوكيمون ستاديوم. الوغ كوم سا كنديروا تيليشارجي او بيان او ici il y a joué. الوغ كندخلوا لا كاس دو تيليشارجي. بون بعد ما كان تيليشارجيوها بون طلق لي هذا الفيديو كوم سا. الوغ بعد ما كان تيليشارجيوها bon هذا فيه jouer. alors on va faire comme ça et accéder. alors on va accéder ici. Il y a télécharger. alors ici on clique sur télécharger comme ça et le téléchargement va commencer. alors moi j'ai commencé j'ai téléchargé cette version de Nintendo DS. alors pardon-moi charger ta aide. alors le téléchargement il y a ici dans mes jeux. alors on clique sur mes jeux. bon ici il y a tous les jeux que j'ai téléchargés. alors on va faire comme ça pour voir tous les jeux. alors ici j'ai Assault Club, Mind Test, Pokémon MO, Pokémon Advanced Adventure, tous les jeux que j'ai téléchargés. alors pour Pokémon Stadium. alors pour les jeux de Game Boy Advance on peut l'ouvrir avec deux choix. il y a NO GBA et Visual Boy Advance Link. alors Visual Boy Advance Link c'est NO GBA. alors on va jouer avec Visual Boy Advance Link comme ça. les jeux de PC غادي تحلو directement. alors ici هادي اللي بغيت نقول لكم. alors الا كتبغيو تبداو لو جو كيقول لكم واش بغيتو تصوروا لو جو. alors الا كنديروا وي كيبدا لو جو بوحدو comme ça. alors الا بغيتو تبداو لا كابتور دو جو كديروا لو جو اللي بغيتو ديروا ليه لا كابتور تاعو comme ça et vous faire start et le vidéo va se capturer. alors ici vous هنايا كتختاروا اللي بغيتو يا اما ميكروفون ولا ايرو باسك ميكروفون تاعكم ولا ici الا بغيتو لا كاميرا بوغ باش تصوروا ريوسكم كتجي كتختاروا او غوش ولا او droite ولا
Alors vous faire comme ça, vous enregistrez localement et a dit décochez. Bon, comme ça vous faire star. Alors moi je les fais pas comme ça. Alors je fermais car je faire comme ça. Alors ça y est, c'est ça. Oui, pour les jeux de multijoueurs, alors on va faire jouer comme ça. Alors non, si vous voulez pas comme ça. Bon, il y a le multijoueur, je crois. Alors pour ce jeu, il n'y a pas le multijoueur. Alors comme Pokémon, je crois. Pokémon, non. Pokémon MMO, je crois. Pokémon MMO. Alors ce jeu, il n'y a pas. Alors dans Assault Club, alors on va faire jouer. Non. Oh. Bon, Mind Test. Oui, c'est Mind Test. C'est Mind Test. C'est Mind Test. Alors Mind Test. C'est Mind Test. C'est Mind Test. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, on va faire chez navigateur. Il y a ici, dans Pokémon Stadium, il y a ici une case de multijoueur. Alors, on va faire, il y a ici compatible avec le mode multijoueur en ligne. Alors, je crois que mon Pokémon Stadium M2, on va faire non, on va voir. Il n'y a pas. Alors c'est ça, il n'y a pas ici ما كاينش ماشي مشكل. Alors هذه هو اللي بغيت نقول لكم في ça. هذا هو اللي بغيت نقول لكم. Bon, au revoir, à la prochaine vidéo.